Poin yang kedua, takhfifuha, keringanannya. Penulis menyebutkan al-ma'rufu min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukhaffiful qira'ata fi rak'atayil fajr. Yang sering didengar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan yang dibaca di dalam salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh sebagai berikut. Yang pertama, fa'an Hafsah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atay al-fajr qabla as-subh fi baiti yukhaffifuhuma jiddan. Dari Hafsah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Hafsah, semoga Allah meridhai beliau. Hafsah berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di rumahku, di rumahnya Hafsah, dan beliau sangat meringankan keduanya, berarti tidak terlalu lama. Qala Nafi' wa kana Abdullah yani ibnu Umar yukhaffifuhuma kadzalik, rawahu Ahmad wa Syaikhan. Nafi' berkata, Nafi' adalah salah satu pembantu atau budak Abdullah bin Umar. Nafi' berkata, dahulu Abdullah bin Umar salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan beliau meringankan keduanya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berarti dilaksanakan dengan tidak terlalu lama. Hadis kedua, wa an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn qabla al-ghadati fayukhaffifuhuma hatta inni la ashukka aqra'a fihima bi Fatihatil Kitabi am la, rawahu Ahmad wa ghairuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan beliau meringankan keduanya sampai kata Aisyah, aku ragu apakah Nabi membaca Al-Fatihah atau tidak. Berarti sangat singkat ya, waktu dilaksanakan sangat singkat. Hadis diriwayat Imam Ahmad dan imam yang lainnya. Hadis yang ketiga, wa anha qalat kana qiyamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atayn qabla salatil fajr qadra ma yaqra'u Fatihatal Kitabi, rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi wa Malik wat Tahawi. Aisyah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan, dahulu salat sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya salat sunnah sebelum subuh, waktu pelaksanaannya itu seukuran dengan hanya membaca Al-Fatihah saja. Berarti kalau kita baca Al-Fatihah saja itu tidak cukup sampai 1 menit ya. Tidak cukup, langsung ruku di rakaat pertama. Begitupun rakaat keduanya. Jadi begitu tata cara pelaksanaan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu singkat. Jadi sedang-sedang. Poin yang ketiga, ma yaqra'u fihima, apa yang dibaca di dalam 2 rakaat salat sunnah tersebut. Yustahabbul qira'ata fi rak'atayil fajr bil warid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad warada anhu fiha ma ya'ti. Dianjurkan atau disunnahkan bacaan dalam salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh sebagaimana yang akan kita sebutkan dalam hadis-hadis berikut. Pertama, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusirru biha, rawahu Ahmad wa Tahawi.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, Aisyah berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Pada rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Beliau membacanya dengan bacaan yang tidak didengar, sir. Hadis riwayat Ahmad dan Imam At-Tahawi. Wa kana yaqra'uhuma ba'da al-Fatihati li'annahu la salatu bidunha kama taqaddam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad itu setelah beliau membaca Al-Fatihah. Berarti harus membaca Al-Fatihah. Meskipun anjurannya kita mengerjakannya tidak terlalu lama, ya, tapi tetap baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah adalah rukun salat. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat, maka sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Hadis yang kedua, wa anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ni'mas suratani huma kana yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, beliau mengatakan sebaik-baik surat, sebaik-baik 2 surat adalah surat qul ya ayyuhal kafirun dan surat qul huwallahu ahad. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Jabir anna rajulan qama faraka'a rak'atay al-fajr faqara'a fil ula qul ya ayyuhal kafirun hatta in qadatis suratu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha 'abdun 'arafa rabbah wa qara'a fil akhirati qul huwallahu ahad hatta in qadatis suratu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha 'abdun amana bi rabbih qala Talha فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين رواه ابن حبان والطحاوي. Artinya dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya ada seseorang laki-laki berdiri salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dan laki-laki itu membaca di rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai surat tersebut. Maka Nabi pun mengatakan orang ini telah mengenal Tuhannya. Kemudian di rakaat kedua laki-laki ini membaca qul huwallahu ahad sampai selesai. Maka Nabi mengatakan orang ini telah beriman kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Talha mengatakan, Talha juga adalah nama sahabat. Kata Talha, aku menyukai untuk membaca 2 surat ini, surat qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, pada 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Kemudian hadis yang keempat, wa an ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atay al-fajr wallati fi Ali Imran, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas, nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 64 surah Al-Imran. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu ashhadu bi annana muslimun. Berarti selain surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, Nabi juga membaca Quran surah Ali Imran ayat 64. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Baqarah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail, dan seterusnya sampai selesai pada ayat itu.
di rakaat yang pertama. Kemudian rakaat kedua Nabi membaca ayat yang baru saja kita bacakan tadi. Hadis yang terakhir berkaitan dengan bacaan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang di dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di rakaat pertama salat sunnah sebelum salat subuh, yaitu surat Al-Baqarah, ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan seterusnya. Dan di rakaat yang kedua surah Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi annana muslimun. Seperti itu. Yang terakhir berkaitan dengan bacaan, wa yajuzul iqtisar 'ala al-Fatihati wahdah lima taqaddama an Aisyah anna qiyamahu sallallahu alaihi wasallam kana qadra ma yaqra'u Fatihatul Kitabi. Boleh orang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dengan hanya membaca Al-Fatihah saja. Ya, kalau misalnya datang lagi 2 menit iqamat, berarti salat dengan hanya membaca Al-Fatihah saja. Setelah amin langsung ruku. Nah, jadi itu boleh.